perti gyud ning big time ba kini mga dato mga dunahan nga di ba nakadetect naman ta sa sitwasyon karon sa atong nasod, no, kasagaran nasangkot sa kaso kini mga big time, no, nga mga particular diha sa mga engineer sa DPWH, mga district engineer, mga ingon ana, mga big time gyud. Unya makasala na gani sila abihay magpa apil-apil pa sa hearing mo atubang pa sa hearing complete with attorneys kay maka-afford lagi kay dato left and right lang ning iyang mga abogado. Pero sa ngadto inig madugay na sige hearing makadetek gyud sila nga maipit na gyud sila nga wala na sila'y lusot. So unsa may kasagaran sa nahitabo karon dili na pakita, dili magtago-tago na, no, magtago-tago na ang uban gyud kay mga kwartahan, ang uban gyud kay mo tuwa na naditik ka na nga tuwa na sa gawas sa nasod, no, ana gyud ang kanang sitwasyon karon, no, abihay pa atubang-atubang sa hiring-hiring pa atubang-tubang pero ngadto mailhan man lagi nga guilty pinagi sa mga ebidensya ug uban pa nga mga documents mga testigo makuan gyud, no, so ma-proven gyud nga ngadto di na mo atubang sa hearing mao na ang hinungdan ang kuan ang resulta maisuhan na dayon og warrant of arrest murag pinangita na wanted na, no. O alam na ninyo dili nato hinganan og kinsa na nga mga tuwa sa nasod o kining niya sa atong Pilipinas karon nga nabili nga niara diri unya sig pangitaon sa Bulacan ug uban pa nga di na makitaan, no, perted yun hayay kay ning mga dato kung may makasala, di ba?